Okay. Hello everyone, my name is Rani Dayat. Here I will interpret Purbaya's Indonesian speech into English. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari First, let us give thanks to Almighty God for His blessings, which allow us to gather here today in good health. ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Today is a very meaningful moment for me personally and for us because it marks the beginning of a new chapter in my service at the Ministry of Finance. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. I'm deeply honored by the trust given to me by the President of the Republic Indonesia to serve as Minister of Finance Republic of Indonesia. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. This is not a light responsibility. The world is facing increasingly complex challenges such as geopolitical tension, rapid technological change, and climate change. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. At the same time, we also faced domestic challenge in ensuring that the government's priority programs are implemented smoothly. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. With humility, I ask for the support of all members of the Ministry of Finance to work together with me to ensure that fiscal policy remains a strong tool to make economics stable and support economic growth and improve the welfare of all Indonesian people. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Ladies and gentlemen, I would like to express my highest respect and appreciation to Mrs. Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Under her leadership, the Ministry of Finance maintained Indonesia fiscal stability and improve budget efficiency and support the government's priority programs through RAPBN up to 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru,
adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. In addition, the institutional reforms she led, including the the restructuring of directorates general and the creation of new units, have built a strong foundation for the Ministry of Finance to to face some future challenges. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Her integrity, professionalism, and international reputation she has set an example for all of us and help maintain Indonesia's credibility in the eyes of the world. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. So, myself and the entire Ministry of Finance, I sincerely thank Mrs. Sri Mulyani. Sebelum menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Before discuss about our future steps, I would like us to shortly reflect on the challenges the Ministry of Finance has faced. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19. Saya yakin semua masih ingat pandemi COVID-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, lalu terjadi juga perang di Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. The greatest challenge was the COVID-19 pandemic. We all remember that that was began as a health crisis and then developed into an economic crisis, and also followed by the war in Ukraine, which further increased global economic pressure. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak, yang dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. To ensure that our economy continue to move through the National Economic Recovery Program. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Through various economic, we were able to protect people's purchasing and support business continuity while maintaining the health of the state budget and market confidence. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. This achievement wouldn't have been possible without the hard work and strong cooperation of all members of the Ministry of Finance. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural. Even while managing the crisis, the Ministry of Finance didn't stop reforming. Instead,
We use this crisis as an opportunity to push for structural changes. Beberapa revisi undang-undang krusial pun lahir, di antaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Several important laws were born. They are the Omnibus Law, the law on fiscal relation between the central and regional governments, and the law on financial sector development and strength. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. There are many goals have been achieved, but many important tasks still need to be achieved. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Ladies and gentlemen, we all recognize that today's economy is facing major challenges. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Economic slowdowns in many countries, geopolitical tension, climate change, and rapid technological developments present both present both risks and opportunities for Indonesia. Okay, so that's all my interpretation of Purbaya's speech. Thank you for listening. Goodbye.